देखानी बाबू आशा का बाबू ये दे सस्ता लोगे माछ देली नी काय ये दे किलो के नहीं की 150 टंका आशा का बेगी बेगी आशा ये दे सॉरी गले न मिले बे देखानी ये बाबू आशा का बाबू ये दे सस्ता लोगे देबी आछे তোমার বস্তার বাটে সস্তা লগে দেলিনি এতে নলে আমরা ওড়িশা বাটে বলে নাকি 200 টাকা কিলো লগে দেলিনি কাই ये दीदी तुम तो घर लोग नहीं आए কাইচা বাবু আসা গা জলদি জলদি আসা हाथे आ रहे पुत्री नानी हाथे आ रहे पुत्री नानी सोरी गोलारी नाई मिलानी आलिया की सुखवाती गिरी ये सुकुआ आली जे चिंगड़ी आली जे तासो के मुलाकात विषय আছে গা জলদি জলদি আসা কিনা ये तो তোমরা মোটাই বলি করিয়া কাল লিয়াছি জলদি আসা কিনা सुकुआ आली जे चिंगड़ी आली जे तासो के मुलाकात विषय ले आस्ते आसा का खेंदे खेना का छोरे नहीं तो मेरा आस्ते आसा का खेंदे खेना का छोरे नहीं कोरी राधा सुकुआ आली जे चिंगड़ी आली जे तार संगे सारू कांदा आस्ते आसा का खेंदे खेना का खोरे नहीं कोरी राधा आस्ते आसा का खेंदे खेना का खोरे नहीं तो मेरा दा आस्ते आरे पुत्री नानी सोरी कोरारी नहीं मिलेनी आलिया की सुकुआती गिड़ी ये दे सस्ता लोके देलिनी मुई ये दे बाकी लोके ले नेकी
মাছকে 200 টাকা করে নেতে কি নাই 7টা লোকে দিলিনি আসা কাই জলদি জলদি আসা আসা কা বউ জলদি আসা এতে কিলোকে 150 টাকা লাগে দিলিবে এতে রুই মাছ আছে তেলাপই আছে লাইলেন টিকা আছে জানোস কি নাই আর এতে দেশি মাগুর মিশা আছে গা জলদি আসা দেখানি বাবু সকাল পাইলু নাই কে এতে কেন্দুপুরা উঠি দিবি বস্তর বাটার লোকে এতে শৈলা আছে তোমার লাগছে আছে আসত নাই কিছু নাই দেখানি এই আমার এতে মোর বঞ্চা ঠাকুর বঞ্চা বলি করে বেলুন দিলে সিরা পুরি করলে কি তোমার এতে উপর গা সিরলা সিয়া কানেলা গোট কিলো पर नेला বঞ্চা সে বঞ্চা কানেলা তোমার গা বাটে এতে লোক না আসত সকাল লোক না আসত গা দিদি তোমার গায়ে সকাল লোক না আসত কি ইয়াতে মাছ বলে নাকি এতে তাজা সবদিন বরফ মাছ খাইলাস কি নাই সীতার ভাই বলে করে তাজা মাছ আনলি আজকে নিয়ে দেখে লোকে 150 টাকা বেগে আসা কিনা দিদি দেখানি বাবু খাই চাই লালে টাকা পাটি পাটি মুচি বসি গলা কি কেনতে আলে লোক আসত নাই কি কিছু নাই सबुदिन अरे मोर मनुष्य मिसा ऐसे एड़की दे आज काटा एला मोर मनुष्य मिसा देखा नहीं कि कन बाटे पुजारी गोला उठी गोला कि कंती उठी गोला आसपार नहीं कि किची नहीं आज आसो तक नहीं सी